مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کتاب تقریباً یہ حدیث 7 حدیث کتابن اندر اور صحیح سند صحیح سند یعنی کہ اصولی حدیث اعتبار صحیح سند اگر اس گہرائی مز وسو یت مز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تراوی 3 رٲژن پڑنو جماعت کٔژن رٲژن گۄڈنِچ رٲژ پرنووُکھ رٲژ ہٕنٛدِس نٮ۪صبس تام 23 شب 25 شب پرنووُکھ رٲژ ہٕنٛدِس 3مِس حصس تام 27 شب پرنووُکھ حتیٰ خشینہ ان یفوتن الفلاح صحابہ چھُ بیان کران کہ اسہِ باسیو کہ سحری کھٮ۪نس تہِ گژھِ پریشٲنی یوٗتاہ کم ٹایم روٗد معاملہٕ چھُ اتھ کرو زٕ وضاحت یا تہٕ پجکھ 3 رٲژن پجکھ نمازِ ہٕنٛز گنتی ایک جیسی تیٚلہِ کرن غٲر سوال تیٚلہِ کیٛازِ لوٚگ ٹایم یوٗتاہ گوٚو نہ سوال کھڑا اگر 3 رٲژن ہِشی گنتی پٔرٕکھ تہٕ ٹایم کیٛازِ لوٚگ یوٗتاہ زیادٕ اکھ جواب یہِ قرات گٔے زیادٕ اکھ جواب چھُ قرات گٔے اگر قرات گٔے زیادٕ تہٕ گوٚو ختمِ قرآن ثٲبت تیٚلہِ چھُ اُمتس تراوی اندر ختمِ قرآن کرُن ہر حالس منٛز گوٚو امی حدیث سۭتۍ ثٲبت نتہٕ اگر گنتی بڑے گۄڈنِچ رٲژ ٲس گنتی تیٚلہِ کم دوٚیمہِ ٲس گنتی رژھا زیادٕ ترٛیٚیمہِ ٲس رژھا زیادٕ تیٚلے گٔے نٮ۪ماز ییٖژاہ زیٖٹھ یۄس یہِ 3مہِ رٲژ ہٕنٛز گنتی چھِ سۄ چھنہٕ تیٚلہِ تِژھ گنتی کینٛہہ یۄس گۄڈنِچ رٲژ ٲس اور اتھ چھِ صحابہ بیان کران یۄس سۄ بٔڑ گنتی ٲس سۄ ٲس 20 رکٲژ سۄ ٲس اگر گۄڈنِچ رات تُلو أسۍ ونو 8 رکٲژ موطا مالکس منٛز چھُ 14 رکٲژن ہُنٛد تہٕ 12 رکٲژن ہُنٛد تہِ تذکر گٔے دوٚیِم رٲژ اور مصنفس اندر چھُ معجمس اندر چھِ تقریباً 7 حدیث کتابن اندر یۄس 3یم رٲژ تتھ منٛز گٔے 20 رکٲژ اُمتی چھُ سُہ یُس 3 رٲژن ہٕنٛز عبادت جمع کرِ اور یہِ عمل کٔر پتہٕ حضرت صحابہ کرامو فاروق اعظمو کٔر اُمت جمع أکِس امامس پٔتۍ کِنۍ اور حکمن فرمو تِمو تُہۍ پٔرِو امامس پٔتۍ کِنۍ کٔژ رکٲژ 20 وٕچھو اگر اتھ پٮ۪ٹھ سندِ اعتبار اگر مفتی صٲب تُہۍ کٔرِو مشور مےٚ دِیِو تُہۍ امہِ خٲطرٕ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ ٹایم یہِ چھُنہٕ 1 گنٹُک مسلہٕ بہٕ ونہو تۄہہِ اتھ کۄس تفصیٖل چھُ لیکن یُس وۄنۍ معاملہٕ چھُ اسہِ 8 تہٕ 20 ہُنٛد اسہِ چھُنہٕ وۄنۍ مذہبی معاملہٕ روٗدمُت اسہِ چھُ کہلتُک معاملہٕ روٗدمُت خبر تۄہہِ یقیٖن گژھوٕ اسہِ چھُ کمیُک معاملہٕ روٗدمُت وۄنۍ یُس وۄنۍ مثال بہٕ چھُس راتھن دپان بہٕ چھُس حنفی امی دۄہ کیٛاہ چھُکھ ژٕ 8 پٮ۪ٹھ واتان ییٚلہِ ژےٚ راتھن اوسُے ذہن امیُک مطلب چھُنہٕ وۄنۍ یہِ عبادتُک مسلہٕ روٗدمُت یہِ چھُ کہلتُک مسلہٕ روٗدمُت عارف صٲبس چھُس بہٕ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ونان کٲہلن ہٕنٛز سۄ زندگی ماشٹرن ووٚن تِمن شُرٮ۪ن دوٚپنکھ تۄہہِ منٛز یُس کٲہِل چھُ سُہ تُلہِ اَتھٕ اتہِ تُل ساروٕے أکۍ تُل نہٕ تھوٚد ماشٹرن بُلو یہِ برونٛٹھ کُن أمِس آو کرناونہٕ کیٛاہ کلیپ توتہِ چھُ میٲنِس کلاسس اندر یُس نہٕ کٲہِل چھُ پتہٕ ووٚنُس ماشٹر جِین وۄنۍ ترٛٲوہے ژےٚ رۄپیہِ مال تہِ نٲلۍ یہِ وَن تہٕ ژےٚ کیٛازِ تُلُتھ نہٕ اَتھٕ تھوٚد دوٚپنَس بہٕ حظ چھُس تیوٗتاہ کٲہِل مےٚ دوٚپ وۄنۍ کُس تُلہِ اَتھٕے تھوٚد اَتہِ کُس درٛاو اصلٕے ژوٗر اَتہِ درٛاو اصل یِہوٚے سمجھ چھا یِوان اَسہِ چھُ یی گوٚمُت معاملہٕ کرُن چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ آسان مگر رمضان ووت بِلا وجہ ہتس 8 چھِ کِنہٕ 20 ارے بھائی ما ٲسِن نہ 8 نہ ما ٲسِن 20 اگر ژےٚ پاے چھےٚ ژےٚ چھُ جہنمُک نار چانہِ خٲطرٕ بٕتھِ کَنۍ تیار ژٕ کۭژاہ عبادت کَرکھ اور چٲنِس نامے عملس منٛز ژومُت کیٛاہ چھُ آز تام چٲنۍ عمل تہٕ عبادت کر کوٗشش وۄنۍ یُس طبقہٕ 8 وول چھُ تِہنٛدۍ علما تہِ چھِ دپان اگر 8 ہیوٚر تہِ پرو گۄناہ چھُنہٕ یعنی کہ ییٚتہِ چھُ اہل حدیث حضرات اتھ منٛز بدنام مےٚ چھُ تِمن سۭتۍ 100 مسلن منٛز اختلاف لیکن یِم تِہنٛدۍ پرٛٲنۍ علما چھِ تِم تہِ چھِ ونان 20 رکٲژ تہِ ہٮ۪کو اصل پٲٹھۍ اس کا مطلب ییٚلہِ تِہنٛدۍ زِٹھۍ تہِ چھِ ونان 20 ہٮ۪کو پٔرِتھ سٲنۍ زِٹھۍ تہِ چھِ ونان 20 ہٮ۪کو پٔرِتھ اختلاف روٗدا کہِ نزدیٖکی گٔے وۄنۍ یُس نوجوان طبقہٕ دپان نہ حظ 8 أسۍ چھِ دپان چلو چانہِ خٲطرٕ 8 مگر ہُمن 12 کُس قصوٗر کھوٚت اُمتٕچ اجتماعیت بچاو پر بیٚیہِ 12 رکٲژ چلو نفلٕے کرُس ژٕ نیت مگر پر کیٛازِ ختمِ قرآن چھُے بوزُن بار بار یی نہٕ موقعہٕ بوز آز بار بار چھُکھ نہٕ مسجد پاکس منٛز یِوان کِنہٕ پر امہِ کھۄتہٕ تہِ سہل یُس أسۍ عقلہِ اعتبار سمو باقٕے گٔے شرعی اعتبار چھِ دلٲیل کُنہِ ساتہٕ بوٗزِو اسہِ یُس پیج چھُ تتھ پٮ۪ٹھ یِن انشاء اللہ جلد یِن تتھ پٮ۪ٹھ دلٲیل اب کھُل کے سُنو گے تتھ منٛز آسہِ نہٕ تردید تنقید کینٛہہ تفصیلی جواب آسہِ اکھ عقلی جواب یُس حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کوٚر قیامتُک دۄہ یُتھُے قیامت برپا گژھِ گۄڈنیُک سوال گژھِ نٮ۪مازِ متعلق مگر نٮ۪مازِ منٛز گژھِ سوال فرضن متعلق فرض کٔژ رکٲژ چھُ صبحن 2 پیٖشن 4 کٔژ گٔے 6 دِگر 4 کٔژ گٔے 10 تُہۍ چھُو حساب کمزور کٔژ گٔے 10 خۄفتن 4 14 خۄفتن 4 14 شام 3 17 وِتر 3 20 گٔیا 20 یِمن نٮ۪مازن متعلق گژھِ پگہہ سوال اگر فرضن منٛز یِمن لوازمات أسۍ ونو نہٕ فرض کینٛہہ أسۍ ونو یِم لوازمات چھِ وِتر کیٛازِ جوٗڑ مےٚ یِمن سۭتۍ حضوٗرو فرمو کہِ اللہ تعالیٰ ہن کرِ 5 نٮ۪ماز فرض وزادکُم ہِیا صلاتُ الوِتر بیٚیہِ آیہِ یِمن مدِ مُقٲبِل اکھ نٮ۪ماز بڑاونہٕ اکھ نٮ۪ماز آیہِ
बढ़ान सह गई नमाज वितर तम 3 रकात यथ अम्मा आयशा बयान करान वंद सोत हुजूर पढ़ान कम रकात वितर 3 रकात क्या यह आव फर्जस मद मुकबिल बयान कर और फर्जस मद मुकबिल सह वाजिब आसान तो अहम आसान यम गई 20 रकात अगर पगह फर्जन मज कमी कोताही द्राय यम कचन मज द्राय 20 मज अत नफल चानी नमाजों मज या नफल वुचन यमो जरिए चोन फर्ज दी ठीक अच्छा हुजूर अलैहिस्सलातु फरमो कहा रेतन हज नफल तथ अकिस नफलस अकोई सवाब लेकिन माह रमजान किस अकिस नफलस अकि फर्जुक सवाब वन अगर सनिस फर्जस मज कमी कोताही अत कर सह नफल पूर यथ नफलस अकोई सवाब कि सह नफल कर पूर यथ नफलस अकि फर्जुक सवाब सह नफल नमाज कस नमाज तरावी यम अगर 8 मानो तेल रोजन 12 रकात बकायत अगर 20 मानो गो ना 20 हिसाब गो ना बराबर यह जवाब लिखमुत इमाम अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यह जवाब तिमो लिखमुत बेचु कैचो मुहद्दिसिनो जिक्र कोरमुत लिहाजा अस पज आदत 8 हुन बनाउन अमिस 8 हुन इराद तह पढ़ बे 12 रकात ताकि उम्मत वहदत बच खबर मेन जवाब गो ठीक कि गलत मे मा कर कुन जमातस तरदीद कुन फिक्र में कर मे तरदीद बस सुबह युत अर्ज कर अपनी वहदत बचाओ बस यह बड़ बार नियामत